Pomože Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste došao predsjednik Narodno-slobodarskog pokreta, dr. Miroslav Parović. Pomože Bog, gospodine Paroviću. Bog ti pomogu, Dejane, i hvala opet na pozivu i pozdrav za tebe i sve pratioce tvoj kanala. Gospodine Paroviću, bit će malo atipična emisija, zato što ću ovaj put akcenat dati baš na ono šta radite profesionalno, u smislu doktor ste energetike, a jako mi je bitno ovo povezano sa našim energetskim sistemom i sušom. Vi ste o tome govorili, davali ste izjavu i o ovim kolapsu što se desilo u Kostolcu, a mene sad zanima, Vučić je najavio, a vi ste i o tome pričali da je to moguće, najavio neku vrstu štednje struje, ali moguće da ćemo dobiti sada u 21. veku da ćemo morati kao nekad kad sam ja bio mali da razmišljamo o grupama 8 sati imaš struju, pa 16 sati nemaš i slično. Pa sada trenutno, kako stvari stoje, deluje da ćemo, ukoliko ne bude neke havarije, kao ono što se desilo na bloku A2 u Kostolcu, da ćemo proći bez restrikcija i bez one opasnije pojave, a to je blackout, dakle to je nestanak struje bez da ste planirali, nego ispadom sistema ili nekim kvarom koji se desi u sistemu usled preopterećenja ili usled neplaniranog ispada nekog važnog elementa iz elektroenergetskog sistema. Tako da mislim da nije realno da imamo restrikcije, ali velika opasnost postoji od ispada većeg dela elektroenergetskog sistema iz dva razloga. Jedan je vrlo nestručno vođenje čitavog sistema, dakle od proizvodnog, prenosnog pa sve do ovog završnog nivoa prodaje električne energije. Dakle, to je narodski rečeno, ćaciji su preuzeli potpuno sve pozicije, ovi normalni ljudi su se u sistemu maksimalno povukli ili napustili ili negde povukli i da tako kažem, niti mogu da utiču, niti se više trude da utiču na stvari. Zato sam ja u onom obraćanju kada se zapalio deo bloka A2 i kada je ispao blok A2 iz sistema i on još uvek ne radi, iako je elektroprivreda saopštila da radi blok A2, on ne radi i tek 10. avgusta će probati ponovo da ga vrate u pogon. Dakle, oni su spremni i da slažu, samo da ne bi do javnosti došle prave informacije. To je prvi problem. Drugi problem je mnogo veći, a to je dugoročno neulaganje u elektroenergetski sistem. Ova vlast apsolutno nije ulagala ni u jednu strateški bitnu stvar vezano za ono što je za državu važno. Konkretno taj elektroenergetski sistem, on je postavljen i konačno završen negde 80. godina prošlog veka, dakle pre 40. i koju godinu. Od onda do danas praktično urađena je ova jedna elektrana u Kostolcu, baš tih 350 megavata što su Kinezi pravili, dosta felerično. Pritom tih 350 megavata koji su napravljeni su trebali da zamene ona ložišta koja su mala ložišta, znači od 100 megavata koja su problematična, neefikasna, vrlo zagađuju i tako dalje. Tako da tu nismo dobili ništa novo. Ali mnogo veći problem je što ostala oprema, a to su prenosni interkonektivni transformatori i transformatori na nižim naponskim nivoima su u vrlo lošem stanju. Vodovi na svim naponskim nivoima su u lošem stanju. Ova temperatura upravo može da dovede do kolapsa na toj opremi. Do zapaljivanja trafostanica, jer su u gradovima preopterećene zbog nelegalnog i neadekvatnog priključenja. Jer, na primjer, imate mnoge delove, uzmite u Beogradu, nekada su na nekom potegu bile kuće, trafostanice su postavljene za potrošnju 10 kuća, sada u poslednjih 5 godina mafija je izgradila umesto 10 kuća 10 velikih zgrada i sada nemate više 10 domaćinstava, nego imate 300 domaćinstava koji su priključeni na istu trafostanicu. Ona je preopterećena, već se greje sama od sebe, sada još kad se temperatura digne na ovaj nivo na koji se digne, neadekvatno održavanje plus preopterećenje, može da dođe do, na primjer, zapaljenja
odnosno samo zapaljivanja trafostanice i onda bi to ostavilo ogroman deo Beograda bez napajanja ili nekog drugog grada gde su slične stvari rađene. Dakle, to su objektivne opasnosti. I to je ono što sam ja negde definisao kao naše trajno vanrednu situaciju. Dakle, za nas su ti ćaci i ta banda koja je zaposela državu na čelu sa Aleksandrom Vučićem, oni su trajna elementarna nepogoda. Sad na tu našu trajnu elementarnu nepogodu se nadovezala i ova, da kažem, privremena, prirodna elementarna nepogoda sa velikom sušom koja vlada pre svega u zapadnoj Evropi. Dakle, dotoci naših reka nisu mali zbog toga što je ovde bio manjak vlage. Ovde je bilo sasvim dovoljno, nego Dunav je mali zato što je zapadna Evropa već duže od 3 meseca u ozbiljnoj suši i nije bilo ni snega, niti ozbiljne kiše i zato Dunav nema toliko. Naprimjer, primetite Tisa pa i Sava su mnogo manje opale, zato što je na istoku, odakle nam Tisa dolazi, više bilo padavina, više i snega na Karpatima, pa je onda dotok Tise nešto bolji. I zato je hidrološka situacija u Srbiji nešto bolja nego u Mađarskoj, jer se kod nas Tisa uliva pa daje iza određenu količinu vode. Sava takođe nije otišla toliko kritično kao Dunav, mada i ona značajno opala, i to nama održava određenu hidrološku situaciju da nismo u opasnosti da moramo da gasimo termoblokove. Mađarska je bila u opasnosti koliko do juče da mora da ugasi potpuno nuklearnu elektranu. Rumuni su zbog tehnologije njihove nuklearne elektrane, to je neka kanadska tehnologija koju oni imaju, njima treba više vode za hlađenje i onda su morali da obustave rad svoje nuklearne elektrane, pa su umeđu vremenu vojsku izveli, minirali su delove toka Dunava i usmeravali dodatne količine vode ka reaktorima da bi mogli da ih koriste. Dakle, ta elementarna nepogoda se nadovezala na ovo što mi već imamo i to sad bi opet dodatno moglo da zakomplikuje situaciju. Međutim, primetit ćete i to, jedino se u Srbiji ne priča sada o elementarnoj nepogodi. Dakle, jedino kod nas nismo ušli, da tako kažem, u crveno, u smislu da su se angažovali državni resursi da nešto probaju da preduprede. A razlog nije da mi nismo u problemu, naprotiv, jesmo. Razlog je što se ova elementarna nepogoda, dakle suša i toplotni talas, ne uklapaju Vučiću u medijsku sliku i medijski plan kampanje koji je planiran pre mesec dana. Sada je planirano da on bude u Bosni i Hercegovini, da se bavi, da peče ćevape u Čipuljiću, pa da onda golim rukama okreće ćevap, pa da mu dođe Zmaj od Šipova, pa da mu dođe Milan Knežević, pa da mu dođe, pa da onda ide širom onih opština po zapadu Republike Srpske, da se pravi veća žrtva nego svako ko je proteran ili nekoga izgubio u akciji Oluja. Dakle, to je sada na dnevnom redu. Kada on završi to, evo koliko, dok mi snimamo emisiju, je ceremonija, komemorativni skup u Mrkonjić gradu, kada se to završi i kada se on u sredu vrati u Srbiju, onda će da krene priča o elementarnoj nepogodi. Onda će Vučić da krene da nam objašnjava nešto što nije istina, da ćemo možda morati da isključimo rafineriju. To nije tačno, ima rafinerija dovoljno vode za hlađenje, njoj nije ni potrebno, ona nije takav sistem koji zahteva tu vrstu hlađenja kao na primjer nuklearna elektrana. Zašto on otvara tu temu na taj način? Pa zato što zna da to neće biti problem i onda će rešiti ono što nije problem, a ono što je stvarni problem, a to je da, na primjer, sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav koji može da bude korišćen i kao rezervoar za vodu, dakle kao određena akumulacija, kada se ovako nešto desi, vi možete da zaustavite tok, da pre toga, pre pada reka napunite i da određenu količinu vode zadržavate, pa ako zadržite određenu količinu vode, onda možete da koristite, na primjer, za zalivanje, pa da zalijete 500.000 hektara zemljišta oko sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav i da onda nemate toliku štetu kao što ćemo sada imati štetu na kukuruzu, soji i suncokretu, ali pre svega na kukuruzu. I evo ja sada kada sam dolazio, pošto sam dolazio iz pravca Zrenjanina za Beograd, verujte mi, izbrojao sam jedno 40 traktora koji vuku one ogromne, ja mislim da su to od 25 tona prikolice i sve se radi silažni kukuruz. To znači da sada se ulazi u njive i da ljudi skidaju kukuruz, što bi rekli, na zeleno. Obično taj kukuruz sada završava u postrojenjima biogasnim za preradu i proizvodnju struje.
što inače ne bi trebalo. Ne bi trebalo da se zdrav kukuruz ubacuje tamo. Tamo bi trebali ostaci da se ubacuju od neke proizvodnje, od voća, od stajskog đubriva i tako dalje, pa da se onda deo kukuruza dodaje samo radi bolje smeše. Ovde se sada dodaje zdrav kukuruz, u smislu onaj kukuruz za koji su ljudi procenili bolje da ga odsečemo sada pa prodamo za električnu energiju, nego da ga ostavimo da na ovoj temperaturi bude spaljen. Ali da imamo zalivanje, ko što možemo da imamo zalivanje, jer imamo sistem kanala koji su nam ostavili dedovi u amanet, ali mi za ovih 14 godina koliko je Vučić na vlasti, ni jednom nisu očišćeni kanali. I onda ne možeš ti da držiš vodu i da je čuvaš kada su kanali zamuljeni. Kada gotovo ni jedna crpna stanica na čitavom sistemu kanala Dunav-Tisa-Dunav i drugim rekama u Vojvodini gde te crpne stanice postoje još od perioda Austro-Ugarske, ni jedna gotovo ne radi. Nijedna. Treba neko da održava te elektromotore, treba to redovno puštati u rad, to treba prosto održavati. Oni umesto svega toga, mi imamo to kao paradigmu, zida se nacionalni stadion na močvarnom i slatinastom zemljištu, ispod koga se nalazi veliki isto rezervoar vode pijaće, koji bi eventualno mogao da bude korišćen za nešto drugo, naprave stadion koji tone, koji ne mogu da završe, čak ne mogu Expo tamo da otvore jer su se stranci pobunili, jer statički objekat nije dobar, sad ga ankerišu, pokušavaju da mu ojačaju temelje, ne ide, i na kraju u konačnom 1.200.000.000 koliko je dato za taj nacionalni stadion, sada šta su doneli odluku, pre jednih meseci i nešto dana je bio sastanak baš kod Vučića na Andrićevom vencu, o tome da će se napraviti samo fasada oko stadiona, bit će u bojama srpske zastave i onda će, ako dođe do Expo-a, nažalost sve ukazuje da će doći, onda će praktično nacionalni stadion da služi samo kao veliki bilbord. Kao što ova kula u Beogradu na vodi služi kao veliki bilbord, dakle... Samo trenutak, oni su dali 1.000.000.000 da bi napravili billboard. Pa praktično će tome služiti, jer neće moći da se koristi za Expo, već su odložili završetak radova za 2028. u nadi da će uspeti da reše problem koji su napravili, a to je da su stavili, nisu ispitali statiku zemljišta, delovi tog objekta tonu, i sad oni pokušavaju na sve načine da to ankerišu, ali to sad ne može brzo da se reši. Dakle, plan je bio da se Expo otvori na nacionalnom stadionu, a ne da neće moći da bude, nego neće stići ni za zatvaranje. Po sadašnjim projekcijama 2028. je da bi eventualno stadion bio završen. I u tom periodu će u međuvremenu biti korišćen kao veliki bilbord. Dakle, bit će u bojama srpske zastave i puštaće se sa onih oboda neki veliki vatromet. Eto, 1.300.000.000 je dato za to. Sa trećinom tih para su mogli da budu očišćeni svi kanali Dunav-Tisa-Dunav i taj sistem koji mi već imamo, a koji sam po sebi sigurno vredi 10 milijardi evra kao investicija, kao potencijal, dakle to umesto da koristimo, a potrebno je bilo samo ga očistiti i privesti nameni, dakle te brane je trebalo popraviti, crpne stanice popraviti, eventualno napraviti neku malu akumulaciju gde je to moguće i onda to koristiti za poljoprivredu. Isto tako, jedan veliki drugi projekat, ja sad ovo govorim jer mislim da je važno, jer je za 21. vek strateški gledano voda važna koliko i nafta. Naftu nemamo, vodu imamo, dakle, ajde da se preorijentišemo na ono što imamo. Drugi veliki sistem koji treba raditi i kada ova banda bude otišla sa vlasti, kada ih budemo konačno oterali, to treba da nam bude prioritet uz ovo čišćenje kanala Dunav-Tisa-Dunav. Drugi prioritet treba da bude izgradnja velikog hidroenergetskog sistema Lim-Zapadna Morava. To podrazumeva pravljanje velikih akumulacija u zapadnoj Srbiji, u onom nenaseljenom delu, i prihvatanje bujičnih voda Lima i delova Tare i Drine. I kada vi privučete bujične vode, te koje se slivaju kada se snegovi otapaju, vi onda možete tu akumulaciju duže vremena da držite u tim velikim jezerima, da je koristite u reverzibilnoj hidroelektrani, da joj time, jer znate, voda ne sme da stoji dugo, ali kada je koristite u reverzibilnoj hidroelektrani, vi vršite njenu oksidaciju. Dodajete joj, praktično je čistite, dodajete joj kiseonik i posle opet vraćate nazad i ona može da se koristi više puta i da se izmenjuje i da bude i za živi svet u njoj, dakle da se napravi, kao što se u drugim našim veštačkim jezerima napravio vrlo bogat živi svet i u Uvcu i na Vlasinskom jezeru i Zaovinskom jezeru, dakle gde god imamo ta veštačka jezera, više ljudi ni ne znaju da su to veštačka i da su ih ljudi napravili relativno skoro, dakle
70. i 80. godina prošlog veka. Dakle, i ovde bi moglo to isto da se uradi i pritom ta akumulacija bi mogla u ovakvim trenucima, dakle, kada je pre svega Šumadija i Beograd ugroženi za vodosnabdevanje, onda bi to moglo da se koristi kao rezervno vodosnabdevanje u ovakvim situacijama. Dakle, projekti takvog tipa, koji možda nisu tako atraktivni, nisu šareni kao nacionalni stadion, ne može baš da se pušta s njih vatromet, ili možda i može, ali je manje stanovništva, pa tamo nema ko da vidi u tim krajevima, to se ne radi, tu doduše ne može ni toliko da se ukrade, tu ne može, sve ono što oni rade sada na ovim projektima, to tamo ne bi moglo, ali da napravimo takve sisteme, kao što je taj Tisa-Dunav napravljen onoga trenutka, pazite, komunisti posle Drugog svjetskog rata, bili su suočeni, jer je čitava srednja Evropa bila suočena sa sušom 47. i 52. Dakle, to su bile do tada najveće zapamćene suše u ovom našem delu Evrope. Tada je uspeo jedan stari inženjer, Nikola Mirkov, da ubedi ondašnju komunističku nomenklaturu da se radi projekat Dunav-Tisa-Dunav. Dakle, on je tada uspeo da ubedi one ljude koji su, da tako kažem, relativno skoro pre toga izašli iz šume, jer su bili u ratu, bili znate kakvi su bili ti drugovi, Pećinar, Kamenjar, već kako su sve imali te nadimke. Njih je bilo lakše ubediti nego Vučića i ovu bandu. Dakle, njih su ubedili da rade nešto korisno za širu zajednicu, ova mafija radi korisno samo za sebe i svoje džepove i to je naš suštinski problem. To je ta naša najveća elementarna i trajna elementarna nepogoda koju moramo da se rešimo ako hoćemo da uopšte pretrajemo kao država i kao nacija. Da, ali imamo i ovo da oni od EPS-a hoće akcionarsko društvo u stvari napravljeno da bi ga privatizovali i sve ostalo. Vidimo da i Amerikanci su zainteresovani za GDP3. Pa kako to ugrožava našu energetsku bezbednost isto? Pa mislim, ja sam kod tebe više puta pričao, već ima 3 ili 4 godine, da je velika zainteresovanost američkih kompanija, to je njihovo strateško opredeljenje da uđu u sektor elektroenergetike. I ući u srpski elektroenergetski sistem znači zauzeti centralnu poziciju u ovom delu Evrope. Dakle, zato što je naš elektroenergetski sistem prvo dobro razvijen, a drugo, naša prenosna elektromreža je najbolje, ona jedina je upetljana na 8 mesta. Za razliku, na primjer, u Hrvatskoj, ona je mahom radijalna mreža. Ne može da se snabdeva Hrvatska iz više uglova. Srbija može iz više pravaca da dobija električnu energiju i da je provuče kroz sistem. I isto tako, kada proizvodi viškove, može u više pravaca da to izbaci. Dakle, mi imamo bukvalno zaista centralnu poziciju i to je srećna okolnost, to nam je ostalo opet u amanet od starih inženjera tamo 70. i 80. godina koji su pravili takav prenosni sistem. I to je sada biser, dakle, to ako neko uzme, odmah će imati vrlo bitnu poziciju, odmah će imati strateški gledano najvažniju poziciju u ovom delu Evrope. I zato je Vučić to i ponudio ranije Bajdenovoj, a sada je nastavio da nudi Trumpovoj administraciji u zamenu da ne bude diran, u zamenu da ne bude stavljan na one sankcije, u zamenu da ga sklone iz foldera narkoterorizma, u zamenu da mu dozvole da konačno pokrade izbore i da još jednom napravi vladu. Dakle, ponudio je stvar koja vredi nominalno u parama sigurno 10 milijardi evra, ali vrednost EPS-a, odnosno generalno našeg elektroenergetskog sistema, se ne može meriti samo kroz, da kažem, tu nominalnu finansijsku priču. Mnogo veća njena upotrebna vrednost je u geopolitičkom smislu. Jer ona da se vodi domaćinski i da se vodi kako treba, da je ne vode ćaci i da je vode stručni ljudi, ta firma bi vredela i 30 milijardi. Ovako vredi mnogo manje. A u geopolitičkom smislu vredi beskonačno, zato što onda možete, kada kontrolišete naš sistem sa dobrim relativno izvorima i hidro i termopotencijala, sa eventualno dodacima gasnih elektrana i sa tako dobrom upetljanom prenosnom mrežom, sa
odličnim dispečarskim centrom, to je gore u Vojvode Stepe, imate dispečarski centar Elektromreža Srbije koji praktično odatle može bez ikakvog problema da se kontrolišu tokovi snaga u širem području, čak i od bivše Jugoslavije. Dakle, ja verujem ako bi Amerikanci to na kraju preuzeli, da bi onda oni gledali da ovladaju celim ovim područjem i da bi onda Beograd za njih bio i taj naš sistem idealan za kontrolu tokova snaga okolo. Ne moraju ništa drugo da prave, već imaju sve gotovo i tehnološki, tehnički, ali i u ljudskom smislu, jer postoji veliki broj još uvek kvalitetnih stručnjaka u Srbiji koji bi bez problema mogli da takav jedan još složeniji sistem od ovoga našega vode. Sad imamo, to je gospodin Radić govorio više puta, on se bavi knjigovodstvom i pronalazio ogromne gubitke energije koje mi imamo struje i da se tu u stvari krade struje. Ali možete da nam kažete ko u stvari krade struju, ko je taj, osim Aleksandra Vučića, možemo da dobijemo imena i prezimena, ko to zarađuje na EPS-u, ko je stvorio bogatstvo, ili će to biti neke porodice u vazduhu? Pa to sad ima više stvari, dakle, slušao sam ja više puta gospodina Radića i mogu ja da se složim sa njime, on dobro računovodstveno gleda da postoje velike gubici, ali on prenabregava jednu stvar, ono što sam ja rekao na početku, neodržavanje sistema dovodi do toga da nam sistem stari, da izolacioni materijali u svim delovima elektroenergetskog sistema stare, dakle morali bi da se menjaju i baš zbog toga što stare i što su više neadekvatni u svojim karakteristikama, vi imate tehnički gledano veće gubitke nego što bi trebalo da bude. Dakle, to je prva posledica. Druga stvar, svakako jeste, krađa električne energije i to se zna. Ogromna količina energije je bila kradena u ranijem periodu kroz izvoz koji nije nigde beležen. Jer se ranije radila ta... Pa moguće, kako funkcioniše tržište električne energije? Vi imate da struja u toku dana može da menja više puta cenu. Najskuplja je onda kada je najpotrebnija, a najjeftinija je, na primjer, u nekim jutarnjim časovima. Jer tada ima viškova, ne radi industrija, ljudi spavaju i onda nema toliko potrošnje. Sad, šta se radi? Ovi nakupci koji se bave trgovinom električnom energijom, Vučićev kum, ono ranije Hamović, Lazarević i ostalo, da, znači svi oni koji trguju, dakle, na veliko električnom energijom, prave se razni ugovori. Naprimer, naprave ugovor da oni uzmu od EPS-a struju kada je ona skupa, izvoze je tada, a prave dogovor da ne plaćaju struju, nego da vrate istu količinu. I onda vrate, na primjer, uveče kada je ona jeftina. Istu količinu za istu količinu. S tim što na razlici u ceni struje, na primjer, u 19 časova i u 3 sata ujutru, oni zarade 1.000.000 evra. Na primjer. To vam je jedan stvar i onda to negde kada na kraju knjigovodstveno svode, onda se to negde nekad, ako dođe do nekog razmimoilaženja, knjiži kao gubitak. Ili druga stvar, vi ste imali jednu veliku aferu, koja je naravno kao i sve velike afere ovde zataškana, u izbornoj noći 2023. Ako se sećate, 2016. u izbornoj noći smo imali rušenje u Hercegovačkoj, međutim, 2023. je po obimu afere to bila podjednako velika, samo ne toliko atraktivna kao u Hercegovačkoj. Naime, navodno se desio ogroman teroristički napad, da su oboreni sistemi u elektroprivredi i u elektromrežama Srbije. Računarski sistemi da su oboreni. A to je korespondiralo sa jednim tekstom u BIRN-u, gde je otkriveno da je jedna rumunska firma, koju vode brat i sestra iz Rumunije, čiji je otac bio agent još Čaušeskua u onoj Securite, ili kako se već tačno zvala ta njihova tajna služba, i bio je zadužen za hidroelektrane. Između ostalog i za hidroelektranu Đerdap, pa je onda povezan uvek bio sa našom službom i sa našim ovde. E sad, kad je Rumunija uvela ekstra porez oko korone na energetske kompanije, oni su registrovali kompaniju u Srbiji, vrlo brzo dobili sve potrebne licence za trgovinu električnom energijom i za mogućnost uvoza i izvoza električne energije. I onda su oni u jednoj godini imali promet od 390, čini mi se, miliona evra. I sad se postavilo pitanje kojom su oni strujom trgovali.
Pitaju elektroprivreda kaže nismo i mi isporučili. Pa ko je mogao da im isporuči toliku struju ako nije elektroprivreda? Onda je druga mogućnost bila, što je najverovatnije, da se samo knjigovodstveno, da ta struja nije ni postojala ovde, nego da je to rumunska struja, nego da su oni preveli preko naših računa i onda prodali kao našu, da bi izbegli plaćanje poreza tamo. Ovde platili kome treba, u Rumuniji platili kome treba i svi bili srećni i zadovoljni. Međutim, kad je krenula afera da raste, onda se srećno pojavio taj hakerski napad i oborio sisteme i onda 3 ili 4 meseca nije bilo nikakvih informacija o tome i naravno to se zaboravilo. Ja sam više puta onda upućivao pisma tužilaštvu i ostalo da pitam u kom je statusu taj slučaj, jer su oni javno saopštili da je to najveći teroristički hakerski napad u istoriji Srbije. Tako je to bilo predstavljeno. Ja posljednje pitanje, dobro, u kom je statusu? Oni kažu u cilju zaštite istrage ne možemo da vam kažemo. I onda ja posljednje drugo pitanje, dobro, molim vas recite mi, opet u cilju istrage i u cilju, evo ja da kao građanin probam da vam pomognem, jeste li ispitali možda rođenog brata Ane Brnabić i njegove poslovne partnere? Da li ste ispitali ovog našeg konzula u Češkoj, novoimenovanog, ljude koji su dopremali softvere Elektroprivredi Srbije i Elektromrežama Srbije? Da li su oni ispitani? Da li je možda preko njihovih softvera izvršen taj hakerski napad? Prosto da se vidi, da se skine sumnja sa tih dobrih ljudi koji tako pošteno rade i tako dalje. I opet dobijem odgovor da ni Škrbić, ni ovaj, kako se zove, ni Brnabić nisu ispitani, jerbo, kako se zove, u cilju istrage, oni to nisu teli da saopšte. I to je naravno pojao Vuk Magarca. Hoću da kažem da u takvim transakcijama, koje su daleko od očiju javnosti, se okreću pare mnogo veće čak nego u narkotrafikingu. I zato je energetika, globalno gledano, najveće mesto gde se zarađuju novci i gde se vrše razne malverzacije, a ponovit ću, to što Srbija ima dobar geopolitički položaj i dobru mrežu, to sad može da bude, ako smo normalna nacija korišćena za podizanje društvenog bogatstva, a ako smo ćaci Srbija na čelu sa Vučićem, to onda služi bogaćenju pojedinaca. I onda nemojte da se čudite, evo izvini samo ovo još da kažem, zašto je 2012. godine, kada je SNS došao na vlast, zašto su insistirali samo na 2 firme? EPS-u, gde su doveli onog iz Čeza, zaboravim kako se prezivao, što je posle bio u vezi s nekom balerinom sa Granda, zaboravio sam mu prezime, i drugog, mnogo važnijeg i na mnogo važnije mesto je doveden lično kum Aleksandra Vučića, Nikola Petrović, koji je postao direktor Elektromreža Srbije. Tog preduzeća koje geopolitički gledano ima najveću vrednost, jer je tako ta mreža upetljana, na 8 strana može da izvozi, sa 8 strana može da uvozi i unutra ima unutrašnji prsten, dakle idealan sistem, Nikola Petrović je odmah zaseo tu. A pre toga, i evo time stvarno zaključujem, više puta sam pominjal, vredi ponoviti, 2004. godine kada je Koštuničina vlada pokrenula jednu veliku priču o takozvanoj energetskoj mafiji, i onda je bio organizovan anketni odbor Skupštine Srbije i predsjednik anketnog odbora je bio član opozicije tadašnje Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je dobio sve podatke o krađama, malverzacijama i zloupotrebama i načinima krađa, malverzacija i zloupotreba u EPS-u, Elektromrežama i u tada NIS-u koji je bio još uvijek državni. Sve on to detaljno izučio, niko naravno odgovarao nije za toliku krađu, međutim, zanat koji je izučio 2004. Podatke koje je dobio 2004. je posle iskoristio kada je došao na vlast. Manje više svi protagonisti tih događaja su involvirani u njegov sistem, a što je isto jako zanimljivo, glavna meta tadašnjeg njegovog napada, s kime se najviše raspravljao pred kamerama u toj, kako se zove, anketnoj komisiji je bio Vojin Lazarević, koji je vaskrsao u Vučićevom režimu tako što je Al Dahra kupila njegovu firmu i Al Dahra je kupila PKB ušavši na tržište preuzimanjem Rudnap grupe Vojina Lazarevića. I tako da je Vojin Lazarević sa tim arapskim investitorima i sa druge strane Vučićem posle toga, da tako kažem, ponovo postao vrlo bitan šraf u mehanizmu ukupne vlasti. Iako se Vučić njime najviše svađao i tako dalje i tako dalje. Gde je Hamović? Pa Hamović je ipak veći igrač u odnosu na njih i mnogo manje sada radi u Srbiji. On je umeđu vremenu napravio stanarima u Republici Srpskoj prvu i ja mislim jedinu privatnu termoelektranu na ugalj.
i kojoj je onako sa najmanje pritužbi na rad te termoelektrane imate, u smislu poštovanja životnih standarda i tako dalje i tako dalje. Ne hvalim Hamovića, nego prosto on je prestao da se izašao iz ove lige, prešao u neku drugu ligu i vrlo dugo nema o njemu nekakvih informacija koje su sporne, kao što je ranije bilo, jer imajući u vidu da je on bio jedan također od najvećih trgovaca strujom. Ali su ga sad potisli ovi novi. Ko su se to, vidimo, ima ovo iz Mađarske, nešto je bilo. To je bio pokušaj i to još uvek traje, to će sad da bude vrlo zanimljivo, jer je da bi sprečili istrage i da bi sprečili, da tako kažem, da budu toliko izloženi ti ključni Vučićevi ljudi, onda su oni napravili deal sa Orbanom. I onda je Mađarska nacionalna energetska kompanija, koja tamo upravlja gotovo celokupnim njihovim elektroenergetskim sistemom, ona je kupila firme Zbiljićeve i onog Kovača, Neše Rominga. To su firme za održavanje elektroenergetskih sistema. Južna Bačka i kako se ona iz Kraljeva beše zove, zaboravio sam, elektromontaža iz Kraljeva. I to je otkupljeno. 66% mislim da su vlasnici mađarska državna kompanija. I sve je to dobro njima radilo dok je Orban bio na vlasti. Međutim, sada je Petar Mađar promenio direktora te nacionalne kompanije u Mađarskoj. Postavio je svog čoveka. Sad je veliko pitanje i koliko ja znam sada još uvek oni ne znaju na čemu su. Može da im se desi da mađarsko rukovodstvo novo kaže ljudi mi više nećemo ovako da funkcionišemo. Može da se desi. A možda se desi da se nagode pa da nastave da kažu dobro, nije bitno, veliki su profiti u Srbiji da nastavimo da radimo ovako. Vidjet ćemo. Pritisak javnosti bi Srbije trebao da ide u pravcu nove mađarske vlasti, pa da onda oni imaju interes da ne dozvole da se u Srbiji više zloupotrebljavaju Južna Bačka i elektromontaža. I to bi onda moglo da bude zanimljivo. Jer pazite, i Petar Mađar, njemu je sada prošlo 100 dana onih medenog meseca, sada se i od njega traže rezultati. I on nije stigao još da uhapsi ni jednog tekuna u Mađarskoj. Ni jednog. Da mu je opalo? Pa normalno, znači ljudi su očekivali, kao što se u Srbiji će se očekivati. Sad zamisli 100 dana posle pada Vučića, Vučići na slobodi, smeju se, šetaju, idu u inostranstvo, vraćaju se, svi oni drugi na slobodi, nikom ne fali dlaka s glave, jedino se promenila urađivačka politika u nekim medijima. Znate, to može ljude da zadovolji na dan, dva, tri. Ali, strateški gledano, kažu, čekaj, pa moguće da sad baš niko nije ni za šta kriv. To se sad od Petra Mađara. Pa ajde mi sad da se pobrinemo iz Srbije, da mu damo materijala koje on može da iskoristi. Jer i njemu i nama odgovara da se raspetlja kriminal koji je rađen u tim poslovima i izvoza struje, i uvoza struje, i radova koji su vršeni na bitnim objektima elektroenergetskim i drugim, a gde rade firme koje su sada mađarske, pa valjda nije cilj da mađarske kompanije budu prikazane kao korumpirane. A evo mi treba kao mediji, i evo ja kao javna ličnost i političar se trudim da ukažem ljudi, jeste i dalje, korupcija traje, sada je to korupcija Petra Mađara. Možda njemu pare idu, možda ne idu, možda ne zna, ali ajde da mu ukažemo, pa ako on preseče to, Vučić će biti slabiji, jedan krak hobotice će mu biti odsečen. Vidite da mu Crnogorci, odnosno tamo i Andrija Mandić i oni seku mu krakove u Crnoj Gori, gde će on dalje da ide? Jedino mu ostala Bosna, zato on 4 dana u Bosni, zato on tamo sad pokušava da izazove neki incident, pokušava sa druge strane da nastavi onu priču da je on predsjednik svih Srba, da mu se svi dive, ali još jedino može da ode tamo, kod Dodika, jer su mu izbori Dodiku 4. oktobra, pa gleda i Dodik da ušićari neki poen, ali u Crnu Goru već ne može, ispoje smešanu Tivtu, na Kosmet vidite da o vodostaju Gazivoda niko ne priča. O rušenju kuća na Gazivodama niko ne priča. Kao da tamo nije i humanitarna i ekološka i svaka druga katastrofa. To je sklonjena tema iz javnosti. Vučić gleda da se time ne bavi. Mnogo mu je bolje da ode da jede ćevape u Čipuljićima nego da se bavi Gazivodama koje je predao. Koje takođe Gazivode, kao ovi projekti što sam vam nabrojao drugi, i Đerdap, i Bistrica, i Dunav-Tisa-Dunav, Gazivode je takođe veliki hidroenergetski objekat od strateškog značaja. Jezero je ključni deo tog objekta, mi delom se naslanjamo teritorija centralne Srbije i sve opštine na severu Kosmeta sa isključivo srpskim stanovništvom se naslanjaju, tamo nema Albanaca, oko jezera Gazivode. To je strateški objekat koji
u svakoj konstelaciji smo mi morali da kontrolišemo. A Vučić je to u dogovorima sa strancima prepustio Albancima. I sada gledamo ono što smo imali prilike da vidimo. Ta manifestacija rušenja kuća, ona simbolički jeste najnezgodnija, gledamo jadne ljude kojima se to dešava. Međutim, to što smo mi izgubili u tom potencijalu upravljanja tokovima i voda i energetskim tokovima na teritoriji Kosova i Metohije, gubitkom gazivoda, to je nemerljivo. To se parama ne da izračunati. A to je Vučić dao za tepsiju ribe. Za to da ga ne diraju, da jedne izbore pokrade i da ih proglasi da je pobedio. Dakle, sad za nove izbore daje elektroenergetski sistem i sva jezera u ostatku Srbije. Znači, gazivode je dao. A sad prelazi na Vlasinu, Zaovine, Đerdap i sve drugo što ima. I taj model sa Kosova, to ljudi vi morate da znate, taj model on preslikava sada na ostatak Srbije. U svakom smislu te reči. Uništavanje svega srpskog, rušenje svih srpskih obeležja, svih srpskih znamenja i rušenje mogućnosti da ekonomski narod preživi, nego pravite ljude koji su zavisni od sistema i koji onda ne mogu da mrdnu. I koji onda čekaju milost ili ljutnju tog sistema. To je nešto što on želi u cijeloj Srbiji. Model gazivoda će vam sutra će vam gazivode doći na Đerdap. Evo, već vidimo po ovim nekim projektima da je to blizu. Pa i na Vlasinu, pa i na druga jezera. I na Uvac, i na Zaovine, i na Drinu, i na Dunav, i na Savu, i već je došao i u Jadar. Dakle, gazivode se kao usud, odnosno Kosovo se kao usud šire i širom Srbije. To što mi mislimo da nam neće zakucati na vrata, da kožmurimo ili držimo ruke kao deca preko očiju da se problem ne dešava, on se dešava pa dešava. A Čaciland je Kosovo ispred Skupštine. Ustavni poredak Srbije ne važi u Čacilandu kao i na Kosovu. Pa čak je Miloš Vučević pred onaj 27. jun izjavio da je Pionirski park naš novi Gazimestan. To je rekao. Da se u Pionirskom parku branila Srbija kao na Gazimestanu. Pa vi imate ceo simulakrum. Evo, ajde, imali smo nedavno priliku da gledamo UFC veče u Beogradskoj areni. Tu vam je cela simbolika ovog režima. Dakle, date ogromne pare državne, vlasnik UFC-a Dana White, u nadi da će vas on povezati sa Trumpom. Prema svim mojim informacijama, to je White odbio da uradi. Prosto ne bavi se time čovjek. Više puta je to čak javno i govorio da to ljudi širom sveta njega traže, ali da on se time ne bavi. Međutim, naši su probali. Dali mu ogromnu količinu novca, Vučić ga primio u predsjedništvu, pa mu čak otišao na noge, pozvao Bin Zajeda da dođe u Beograd, jer je i Bin Zajed prijatelj sa Dana Whiteom, i pozvao i Zajeda, pa on i Zajed zajedno otišli kod njega u hotel, pa opet ništa Vučić nije uspio da uradi time. Da bi onda u konačnom, sad onda ta manifestacija, tu sve vidite. Naši borci svi ulaze, Kosovo, Vidovdan, znači brani se Kosovo u areni, ne na Gazivodama, ne nigde, nego u Beogradskoj areni na sportskom meču. Unajme nekog albanskog borca koji prvo pokazuje dvoglavog orla kao provocira, a onda preda meč. Pa onda ovaj koji je pobedio ga kao proburazi, kao Murat, što je Znači, cijela predstava, kao kečeri, znači, to je jasno, to kad pogledate vidite da je predstava. I onda sam ja rekao, dobro, samo još falilo da su doveli nekog Crnogorca i nekog još Hrvata, pošto Hrvati kao tradicionalni protivnici, ali pošto je sad Vučić i Crnogorce proglasio za Ustaše, onda je trebao i neki Crnogorac, pa da onda neki naši pobede i Hrvate i Crnogorce i Albance i da smo time kao u svemu pobedili. Da bi onda kulminacija bila, što i sam White nikad tome nije prisustvovao i čovjek to je rekao, ljudi, zgrožen sam, kakve baklje u hali. A oni upalili baklje, razvili transparent, dobrodošli predsjedniče Trump, koji nije prisutan pritom, i upalili baklje i viču Aco Srbine. Svi ostali šokirani. Šokirani ljudi ostali i rekao, čoče, pa ovoga nema ni u Zanzibaru, nigde nema. Pa mi smo se toliko, evo sad ljudi, uzmite, samo vidite koliko mi degradiramo kao nacija. Koliko smo mi ismevali Albance na Kosovu koji su napravili spomenik Billu Clintonu. Pazite, sa pravom smo se tome smejali. Živom čoveku spomenik, pritom čoveku sa vrlo spornom biografijom. Ali Albanci su makar znali zašto su mu podigli, imajući u vidu da on nas bombardovao i njima dao ovo što danas imaju, pa je opet i red, da kažem, negde da mu se spomenikom oduže. Mi smo sada došli
da na još primitivniji način, u naše ime, Aleksandar Vučić se ucuruje Donaldu Trumpu, od koga pritom mi kao društvo, država i nacija nismo dobili apsolutno ništa. Bar da smo sad, kažem, dobili da je sad rekli, evo, vraćena, ne znam, izlazak na more, pa ovo, pa ono, pa da čovjek kaže, ajde, možda ima smisla. Ne, ništa. Čak ne ništa, nego u momentu dok mi širimo transparente, odnosno navijači Vučićevi šire transparente, dobrodošli predsjedniče Trump, nama se ruši na gazivodama, nama ostaju sankcije, nisu nama problemi, a imate da ta klika oko Vučića pokušava da na mala vrata ili na zadnji ulaz Trumpov uđu i da nekako, ali to neće proći, mislim, to je smešno. Vidite da čak ni Vučić na kraju nije došao na taj događaj iako je planirao, jer očito nije dobio dobar odgovor, zadovoljavajući da će biti spojen sa Trumpom. I sa druge strane, videli ste u strateškom dijalogu Srbije i Amerike, gde je opet, da se vrati na početak, energetika ključna tema. Druga tema je telekomunikacioni sistem, koji je takođe strateški bitan. To su dve teme koje Amerikanci interesuju, oni ovde hoće da uđu, i to tako što ćemo se mi zadužiti kod njihovih banaka da kupimo opremu koju nam oni kažu da treba da ugradimo i da onda posle njihove kompanije ovde postanu strateški partneri i suvlasnici. Na tom strateškom dijalogu, gde je na jednoj strani stola bio Rubio, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, i čovek koji ima verovatno 60 do 65% šanse da postane naredni predsjednik Amerike, Vance je druga opcija. Znači, Vučić da propusti da ode da sedne sa Rubijom, mislim da nikad to ne bi propustio, nego verovatno ne sme da ode. I zato on sad pokušava preko raznih kanala, jedan je bio taj White, direktor UFC-a, ako tu ne uspe, onda će opet da da $100 miliona nekom trećem. Već sad je dato $500 milijarde na lobiranje u Americi, da se Vučić skine sa tih lista na kojima se nalazi i da konačno dobije mogućnost da priđe u blizinu Donaldu Trumpu. Dakle, za to je već dato $500 milijarde američkih dolara u manje od godinu dana. Za razna, mahom neuspešna lobiranja. A ko su mu ljudi preko kojih onda on lobira? Razni su kanali. Richard Grenell, razni Srbi, one kamionđije koje su radile u ranijom periodu, pa smo imali ono na Mar-a-Lago, na ovom bre, što se desilo na Floridi ili odakle već se vratio ono sa lažnim srčanim udarom. Imate brojne ljude, dakle, imate čak i zvanične neke lobističke agencije koje se plaćaju odavde, na primjer Zbiljić plaća jednu lobističku kuću $100.000 godišnje, Millennium Grupa plaća drugu, mislim 200.000, nego mesečno 100.000, ovi 200.000 mesečno, i tako na ko zna koliko mesta što se zna i što se ne zna se uplaćuje. Pa samo na ovoj večeri UFC-a otprilike u jednoj tranši je dato oko 3 miliona, na karte koje su mahom kupili ćaci da ne bi ušao neko ko bi vikao nešto protiv Vučića, dato je 2,5 miliona plus razni sponzori. Celo to veče u Beogradu, samo to jedno veče nije izašlo ispod 15, možda i više miliona dolara. Sve vam je to neka vrsta lobiranja. Pa onda vam je lobiranje preko Behtela. Behtel je dobio posao izgradnje Moravskog koridora koji je koštao, tih 100 i nešto kilometara Moravskog koridora je koštalo više nego 1000 kilometara autoputa u Maroku, između Maroka i one zapadne Sahare, koji je nazvan po Donaldu Trumpu. Dakle, kralj Maroka je nazvao autoput po Donaldu Trumpu, ali 1000 kilometara tog autoputa je izašlo €1.000.000.000. Kod nas je 100 kilometara autoputa izašlo 1.300.000.000. Tako da to vam je ostatak toga. Dakle, i ovde autoput košta kao i u Maroku, možda nešto malo skuplje, ali Maroko ravan jer je pustinja, ali ne može da bude 20 puta skuplji, možda bude 3 puta skuplji. Sve ostalo je unutrašnja korupcija i spoljna korupcija, plaćanje usluga. Treće, Behtel, koliko će da dobije na Đerdapu 3, možete zamislite koliko to vredi. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, kad sve to saberete, već više od $500 milijarda je dato za godinu dana. Sad me zanima, što ja to pitam često moje goste, da li može vi imati neke informacije vezane s njime? Kada je padao Milošević i kada je padao Đinđić, on je došao, nazovimo, u sukob sa ljudima kojima su omogućili da budu bogati na ovaj ili onaj način i oni su pomagali, mislim, ako ništa drugo, okretali glavu da mu ne pomogu, da im ne pomognu kad je trebalo, ali su bili deo priče koja je dovela do toga i da Milošević i Đinđić nestanu sa političke scene.
Zanima me kakav je odnos trenutno tih ljudi koje je obogatio Vučić i Vučića, da li su, pitam vas evo dok Vučić ide po Srbiji, po šatorima i pije rakije i napije se i tamo mu sviraju neke svirci i dođe na Informer, dotle vidimo, na primjer, Nikola Taj Petrović po Mediteranu sa jahtom, pravi žurke i drugi isto nisu sa Vučićem po šatoru. Pa očigledno je da se oni okreću od njega, mnogi su i pronašli strane partnere za svoje kompanije, mnogi su potpisivali ugovore koji podrazumevaju da ako bi i došlo do promene vlasti, da bi projekti koji rade u Srbiji išli na međunarodnu arbitražu, to onda znači da oni gledaju da se osiguraju u slučaju da Vučić izgubi, a to nisu radili pre 4-5 godina, jer nisu verovali da je moguće da on izgubi. I ja mislim da sad svi mi se spremamo za jednu ključnu situaciju i ključni moment, a to je trenutak te izborne noći. I verujte mi, to je dan D. To će biti ključni moment. I Milošević i Tadić su pali na postizbornoj krizi. Nisu pali baš u direktnom obračunu, nego na postizbornoj krizi. Postizborna kriza, ta izborna noć, to što ja stalno vam pričam već, par meseci unazad, da je neophodno već sada se dogovoriti da od 20.01 u izbornoj noći moramo svi da budemo na ulici. Ja mislim da je i to kasno. Pa dobro, ja govorim simbolički 20.01, tad se zatvaraju biračka mesta, od 20.01 kreće postizborni period. Dakle, Slavija kao naše zborno mesto, dakle, kao mesto pozitivno, kao mesto za koga ljude sad već vezuju pozitivne emocije, treba da bude, mislim, ta neka polazna tačka. Ako nas tamo bude makar upola ono što je bilo 15. marta prošle godine, a ja ne vidim razloga zašto nas ne bi bilo i više nego 15. marta prošle godine, to je moment u kome šta god Vučić bude saopštio u svom izbornom štabu, a planira da kaže da je dobio 48%, da eto nije zadovoljan, ali kako se zove, Bože moj, napravit će vladu pa će gledati da ujedini razdeljenu Srbiju, to će mu biti neki plan za izbornu noć, evo ja to već sada govorim, a znate da sam po pravilu znao šta mu je strategija. Ako više stotina hiljada ljudi na ulici tada to bude odbilo, to je kriza koju onda on neće moći nikako da više hendluje. Ovu krizu koja je bila društvenog tipa i koja je napravila društvenu promenu, istina, znači ovo posle pada nadstrešnice i sve što se dešavalo je napravilo društvenu promenu, ali nije uspelo da napravi političku promenu zato što je vlast bila dovoljno jaka. Ali u izbornoj noći niko nije vlast. Ne znam da li me razumete. Tu su svi u tehničkom mandatu. I ti ljudi o kojima si ti sada rekao, i njegovi kumovi, i razni tajkuni, i raniji, i one koje on sada napravio. I oni će gledati šta se dešava na ulici. I oni se sigurno neće kladiti tada na konja koji je u blatu. Nego će reći, u najmanju ruku će skloniti glavu. A u mnogo izvesnijem slučaju će pomoći da on ubrzaće njegov pad i skratit će krizu koja će nastupiti posle izbora, jer će i njima biti u interesu da se Vučić i ova njegova kamarila sklone. A znate kome će još da bude još i u većem interesu? Kome je u najvećem interesu da Vučić ode sa vlasti? Nije to ni njegovim tajkunima, iako je značajno, nije to ni njegovim kriminalcima, iako bi i oni voleli da mu vide leđa, nije to ni opozicionoj Srbiji. Veruj mi, najviše leđa Vučiću hoće da vide oni koji su članovi Srpske napredne stranke srednjeg i nižeg ešalona. Pa od njih jaše već 14 godina. Za jedno radno mesto u nekoj opštini kojim je dao njima cedi mast već 14 godina. Već 14 godina ih vuče od mitinga do mitinga, od šatora do šatora. Nijedno leto nisu imali normalno. Svako leto im je pravio krizu i govorio biće izbori. Evo, vratite unazad 5 godina, svako leto je tvrdio da će biti izbori. Svako leto je izlazio i govorio, eto, on ne letuje ili ide na Borsko jezero na 2 dana. Nikad naravno nije otišao i uvek je letovao, ali je svojima govorio da ne smiju da idu na letovanje. Pa svako ko ode u Hrvatsku nazivao ih i ustašama, svi su bili u strahu šta će da bude. Evo sad naziva i ove koji idu u Crnu Goru. Znači on je upropastio život najviše onima koji su u principu nešto malo ušićarili od Srpske napredne stranke. Neki poslić, nešto ovako, i on ih jaši već 14 godina. Veruj mi, u danu kada budu videli da je on zašlajfovo, pa mi nećemo stići do Vučića od njih. Oni će biti najbrži.
I to je nešto što mi treba da izazovemo. Ja znam, ja sam tome prisustvovao 2012. godine, kada se napravila postizborna kriza. Videlo se koliko je u stvari režim Borisa Tadića slab. Svi iz režima Borisa Tadića su počeli takođe da dižu frku u postizbornoj krizi. Ja sedao sa Balintom Pastorom, Ištvanom pokojnim pastorom u Subotici u njihovoj kancelariji, jer su se oni pobunili protiv rezultata izbora u Subotici. Rekli su da su pokradeni izbori. Iz svog razloga. Ovi muslimani, Ljajić i ova ekipa su iz svog razloga rekli za Pazar. Pa onda delovi Demokratske stranke su rekli iz svog razloga da su nezadovoljni. I odjednom je nezadovoljstvo u taboru vlasti tadašnje 2012. postalo ogromno, razočarenje njegovih pristalica veliko i to je homogenizovalo opozicione glasove za Tomislava Nikolića i smenu režima Borisa Tadića. To mi isto treba da primenimo. Indikatori su već prisutni. Rasim Ljajić kaže ne poštuje me SNS, smenio mi je funkcionere, sami ćemo na izbore kao manjinska lista. Evo, to je rekao čovek danas. Mađari, veliko je pitanje šta će da rade ti 5 mandata mađarskih, jer oni uvek dobiju 5 mandata imajući u vidu koliko ih ima. Promenila se vlast u Mađarskoj, nije više tako izvesna situacija da će Balint Pastor da ide sa Vučićem. Ja sam opet prisustvovao u periodu kada su vojvođanski Mađari sa Demokratske stranke prešli na SNS. To je period 2014. Tako što su prvo Ištvan Pastor pokojni odbijao, pa su ga onda pozvali na neki sastanak u Budimpeštu, pa su ga onda tamo sačekali neki demonstranti i pljuvali ga na ulici. To možete naći snimke toga. Nakon toga se vraća Ištvan Pastor u Srbiju, prave se oni dogovori o pravljenju zajedničkog spomenika u Čurugu, jer je kao trebalo obeležiti zajedničke žrtve, to je gde posle grom udari u taj spomenik kojim mađarskim nevinim žrtvama kad su oni u tom kraju izvršili novosadsku raciju, odnosno raciju šajkašku gde su bacali ljude pod led u Tisu. Zato je udario grom u to. Ali su oni napravili dogovor i onda je Pastor prešao u tabor Srpske napredne stranke. Dakle, mi sada imamo 5 poslanika Mađara koji je pitanje gde će da odu, 2 ili 3 poslanika Rasima Ljajića koji je pitanje gde će da odu, to vam je već 8 koji su bili u ovoj vladi. Pitanje socijalisti šta će da rade. Nek pola ode na jednu, pola na drugu stranu, to je još potencijalnih nekih 10 koji neće biti sa Vučićem. Ili koji će Vučiću biti skuplji. Znači, vi već sada imate nehomogenost u njegovim redovima. On je vešto maskira, ali ona postoji. Znate šta je naš problem? Naš problem je da možda se ne dosi da Ljajić, Mađari i ostali pređu na jednu stranu, a da delovi sadašnje opozicije ili delovi studentske liste koje se projektuju u nekoj konstelaciji naprave dogovor sa vlastima. To mi treba da predupredimo. Zato nam treba kriza izborne večeri. Da se vidi ko je u izbornoj večeri došao na tu Slaviju, a ko je ostao van. I da onda znamo kad je neko ostao van Slavije u izbornoj noći, da taj je već tad napravio dogovor sa Vučićem. Da odmah eliminišemo nove Nestoroviće, nove ove, kako se zvaše, onaj sedi, Zavetnike ili onog Aleksandra Jerkovića i tako dalje. Da ih odmah eliminišemo, jer oni neće smeti da prave krizu Vučiću u izbornoj noći. Jer će oni još uvek biti živi politički i oni će se plašiti da ih ne ritne negde. To je situacija. I sito s jedne strane i kriza koja će dovesti do konačnog sloma, siguran sam. A sve ovo treba da bude neka uvertira. Dakle, i ovo što se dešava sa elementarnom nepogodom, pa na kraju krajeva, prijatelju, mogo si da očistiš kanale. Mogao si da obezbediš rezervno vodosnabdevanje. Da smo te pare uložili, kažem, u projekte koji su realni, ne bi ljudi imali tolike probleme. Ako dođe do problema sa elektroenergetskim sistemom, pa ne mogu ja da budem kriv. Kriv je onaj ko nije održavao. Zato je bitno bilo da ispričamo ljudima sada, pa ako se desi da Vučić onda ne kaže, pa eto vidite i u Francuskoj je gorelo. U Francuskoj je gorelo zato što je temperatura bila iznad 50 stepeni. Kod nas ni jednom nije prešla 38. Tako da to je velika razlika. Da, ali mene zanima razlika o izborne noći i sve ostalo. Ipak postoji velika razlika. Demokrate prvo nisu bili neko ko nije pristao da ode u opoziciju. Ipak su, bez obzira kakvi su bili, otišli u opoziciju i prihvatili poraz. Da li mislite da će ova strana biti uopšte spremna da prihvati poraz? I drugo, kakva je pobeda ako mi dalje imamo Nikolu Petrovića koji uzima pare preko struje, kad imamo razne Lazarevića, kad imamo ovog Ceptera
Evo, ispade čovjek koji je kao napravio bogatstvo na loncima i šerpama, Vučić samo malo podviknuo, on prijatelj iz detinjstva, tako reći, Dejana Lučića pustio niz vodu ovako, sigurno je ga drži nekako Vučić. To su dva pitanja. Prvo pitanje je da li će oni lako otići, neće, da se ne zavaravamo i da se ne nadamo da će scenario biti izborna noć, više glasova za nas, mislim opozicijonu Srbiju, i Vučić izađe i kaže ljudi, eto ja sam izgubio, evo ruka ruci, ja idem u opoziciju. To se sigurno neće desiti. I ako znamo da se to neće desiti, onda ne treba da pravimo projekcije na nešto što smo sigurni da neće biti. Znači pravimo projekcije šta mi imamo kao mogućnost. Treba tako krenuti. Mi imamo kao mogućnost da u izbornoj noći prihvatimo ono što će Vučić reći i što će naložiti Ustavnom sudu i RIK-u da kažu, jer već nam je Ustavni sud, predsjednik Ustavnog suda Petrov, ili član Ustavnog suda, šta je već rekao da ne računamo na Ustavni sud, da je to neosvojiva tvrđava. Čovjek je to izašao i rekao na mediju. RIK on kontroliše. Dakle, on će saopštiti nešto u nadi da će sutradan RIK i Ustavni sud i ostale institucije da mu to verifikuju. I sad mi imamo samo dve opcije. Da to prihvatimo, to je ono što smo imali do sada priliku da gledamo. Svih ovih godina unazad su prihvatani rezultati, kada su bili sporni. Ili da se tome suprotstavimo. Mi nemamo treći izbor. Ono što se ljudi nadaju da ćemo mi imati više glasova, pa prebrojati to i to biti saopšteno zvanično iz RIK-a, to se neće desiti. To se sigurno neće desiti. Isključite kao opciju. Znači imamo dve. Kada Vučić kaže pobedio sam, da to prihvatimo, protiv čega se ja borim svim silama i borit ću se svim silama, ili da to odbijemo i da pokrenemo tada novu političku krizu u uslovima koji će biti bolji i povoljniji po nas nego li što je ona bila politička kriza nakon pada Nastrešnice. Jer neće biti ni vlade, ni predsjednika, ni skupštine. Neće ih biti u mandatu, oni će biti svi u tehničkom mandatu. I svi će krenuti tada, neko će da krene da beži u formalizam, policija će u velikoj meri da krene da beži u formalizam, tužilaštva će da krenu da bežu u formalizam, jer će vidjeti da može da se obrne palačinka. Pa će onda da kažu, znate kako, mi zbog toga i toga ne smijemo to da uradimo. Što su ranije radili s lakoćom kad ih nazove neko iz Andrićevog venca. Sada neće imati ko na taj način da ih pozove. I drugo, ti ešaloni Vučićevi će početi da se okreću od njega. Dakle, to su naše dve opcije. Da li će to proći mirno? Verovatno neće. Ali hoćemo mi da nastavimo da živimo u lažnoj Vučićevoj pobedi na izborima, novoj vladi koju će on predvoditi, novih 4 godine vlasti koje će on imati? Pa nećemo. To će biti gore nego da se suočimo sa problemima tih par dana, izdržimo na ulici, izdržimo u demokratski dozvoljenom protestu. Sve vreme treba se držati dozvoljenih kategorija. Nema potrebe da imamo bilo kakav rušilački nagon. Nepotrebno. Ako mi njega uhvatimo u mehanizam da on ne može da zatvori izborni proces, pa zašto bismo imali potrebu da, ne znam, da uđemo u skupštinu? Nema potrebe. Kao 5. oktobra ili nešto tako. Ne dozvolimo mu da zatvori izborni proces, a postoji sijaset pravnih i političkih mogućnosti da se to ne desi, ta kriza će onda se preliti i u jednom momentu će ljudi iz inostranstva da dođu da kažu prijatelju, nema dalje. Ne kontrolišeš proces, nisi ni predsjednik, nisi ni premijer, nisi ništa. U Srbiji mora da se uvede demokratija i to je to. Kao poslednje pitanje, to me zanima vezano na koga onda Vučić može do kraja da se osloni? Može on na kriminalne te strukture kojima je dao mogućnost da prave poslove, da budu bogati kao Zvonko Veselinović, kao Luka Bojović, pa ima i drugih, Pana, da ih ne nabrajam. Pa mislim da će on pokušati naravno da se i na njih i na ove lojaliste u policiji i na deo biračkog tela koje svakako ima, pa ima, on drži u hipnozi 1% ljudi, to da ne zanemarimo, nije on na nuli, on je na 30 plus procenata, nemojte to zanemarivati. Drugo, koliko sam ja negde uspeo da načujem i drugo da iz iskustva i neke intuicije to i potvrdim, njegovo ključno krađa izbora će biti sada drugačija, manje vidljiva nego što je bila do sada. Zašto on ide po ovim šatorima po ruralnim krajevima Srbije? Iz 3 razloga. Jedan je zato što žele da ga ovi njegovi medijski i politički savjetnici naprave ponovo na normalnog čoveka, kao da je on jedan od nas, da je on, kako bi rekla ona pesma, volim popit, volim zagalamit, taj da vidim ko će mi zabraniti. Dakle, otprilike ta varijanta. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da
po tim manjim sredinama mu je opet lakše da napuni 200-300 ljudi pa da to deluje impresivnije, mada ni njih više ne može da napuni bez tog ića i pića u neograničenim količinama. I treće, ključno, zašto on to radi upravo po tim sredinama? Nacrtajte malo šematiku gde je bio. I onda pogledajte ta mesta i te opštine gde odlaze i vidjet ćete da je u tim upravo mestima najveća razlika između ljudi koji stvarno žive tu i koji su upisani u birački spisak. Šta vi tu imate? Naprimjer, odete u čitavu istočnu Srbiju. Odete u Negotin, tamo na spavanju imate možda 7.000 ljudi, a u biračkom spisku imate 25.000 ljudi. Razlika je dakle skoro 20.000. Gde je tih 20.000 ljudi? To nisu mrtvi ljudi. To su ljudi koji su mahom u inostranstvu. I onda šta oni rade? To su radili na lokalnim izborima sada, na primjer u Kuli. Imate tamo neka mesta u kojima žive Rusini. Rusini su se 90. godina masovno iz nekog razloga selili u Kanadu. Ali su ostali naši državljani, ostali sa pravom glasa u Srbiji, znači legalno upisani u birački spisak. I sad oni od vrata do vrata već koliko puta su obilazili, zato i idu stalno od vrata do vrata, plus imaju policijske podatke. Znači znaju da oni sigurno iz Kanade neće doći da glasaju. Jel' tako? Znaju da se nisu prijavili da glasaju u konzularnom predstavništvu i kažu, znači u, ne znam, Kucuri, Ruskom Krsturu i tako mestima, sad uzmemo ovo gde žive Rusini, imamo 1000 ljudi koji žive u Kanadi, imaju legitimno pravo glasa u Srbiji i sigurno ga neće iskoristiti. Pa izdaćemo 1000 ličnih karata na ime tih ljudi koji žive u Kanadi, oni će se pojaviti, ti lažni njihovi dvojnici, glasaće legalno. Ti ne možeš da utvrdiš tamo na licu mesta da li je to taj čovek ili neko ko ima njegovu ličnu kartu, jer će lična karta biti prava. U čitaču za ličnu kartu će se sve očitati kako treba. To je način da on dobije nekoliko stotina hiljada glasova kroz krađu, ali koja nije tako očigledna kao što je ono bilo dovođenje birača u Beogradsku arenu, pa svi ih mi vidimo gde se nalazi i tako dalje. Ne, ovo će biti upravo po tim obodnim krajevima, gde postoji ogroman broj ljudi, ponovit ću, koji su upisani u birački spisak, koji postoje, nisu mrtvi, legalni su građani Srbije, ali su na privremenom radu u inostranstvu. I on će izdavati te lažne lične karte, kao što već rade. Te lične karte će već sutradan postati nevažeće. Njemu je bitno samo da u izbornom danu legitimno prođu kroz sistem. I vi ćete, evo ja vam ponavljam, najveću izlaznost imati u tim sredinama. Na primjer u selu Sumrakovac, uzimam ga kao primjer, tamo u okolini Zaječara, živi 300 ljudi, upisano 1300. Na izbore će da izađe 1200, kojih nema tamo. Da. Ali će se pojaviti od negde, doneće legitimnu ličnu kartu i to će biti njegova unutrašnja migracija glasača. To mu je jedan od planova. Tako da nemojmo ga zanemariti. 100.000 tamo, 100.000 vamo, nešto potkupljeno, nešto ucenjeno, nešto dopisano jer će otkupiti ili zastrašiti biračke odbore u nekim sredinama gde je manja kontrola. I mi ćemo se negde svesti na odbranu centara velikih gradova gde u istinu živi dominantan deo stanovništva. Ali pitanje je u tim računicama koliko će to biti i da li će biti dovoljno. Zato je ova, da kažem, naša pretnja treba da bude, izvini, izborna noć će biti nama ključna, pa ćemo sad da vidimo. Nadvlačenje konopca u izbornoj noći će u stvari da bude ključno za sudbinu Srbije. Ja negde pretendujem, evo ja ću vući koliko god bude mogao taj konopac na ovu našu stranu, pozivam i sve druge da to rade isto. To nam je sada odrednica ko je ko i ko je za koga i ko kakvu nameru ima. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste bili gost naše produkcije. Hvala na pozivu, uvek ću se rado odazvati. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna emisija produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio gospodin dr. Miroslav Parović, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine na celom Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje, naravno studenti, Bog vas sve blagoslovi. Pomaže Bog, braći i sestri, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.
Gospodine Paroviću, hvala vam što ste bili gost naše produkcije. Hvala na pozivu, uvek ću se rado odazvati.